Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. Admissions are in progress for MPC, BIPC, CEC, MEC, MSET and NEET. Institution of Sultanul Uloom Education Society, established in the year 2005. Affordable fees, spacious classrooms, well-equipped labs, modern infrastructure, hygienic, safe and secure environment. Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना की नई सेक्रेटरीट में सीएम केसीआर की सदारत में पहली कैबिनेट मीटिंग, रियासत की यौम तासीस और इसी साल होने वाले असेंबली इलेक्शन पर किया गया तफसीली तबादला ख्याल। रियासत तेलंगाना में गर्मी का कहर जारी। कोतागुड़म में 46 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर। कलबूत का दिन इमसाल मौसम गर्मा का सबसे गर्म तरीन दिन के तौर पर किया गया रिकॉर्ड। तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट के लिए राग़िब करने की गर्ज से केटीआर का अमेरिका दौरा। मेट्रोनिक्स कंपनी की जानिब से रियासत में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी का ऐलान। बीआरएस से बीजेपी में शामिल होने वाले हुजूराबाद एमएलए इटला राजेंद्र की वजाहत। पार्टी छोड़ने की खबरों को बताया झूठ, कहा बीआरएस का मुकाबला कर सकती है सिर्फ बीजेपी। कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी की भी बीजेपी छोड़ने की खबरें हो रही हैं वायरल। रेड्डी ने कहा, मुझसे नाराज लोग फैला रहे हैं इस तरह का प्रोपेगेंडा। वाईएस शर्मिला के खिलाफ बंजारा हिल्स पीएस में दर्ज किया गया केस। सीएम केसीआर पर टीएसपीएससी क्वेश्चन पेपर लीक करने का लगाया था इल्जाम। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला केसीआर की सदारत में रियासती कैबिनेट की आज बरोज़ जुमेरात अहम मीटिंग मुनक़्क़द हुई। काबिल ज़िक्र ये भी है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट की नई इमारत में सीएम केसीआर की ये पहली मीटिंग है। ज़राए के मुताबिक रियासती कैबिनेट मीटिंग में 20 से ज़ायद अहम मौज़ूआत पर वज़रा ने तबादला ख्याल किया। ताहम इन तमाम मौज़ूआत में सबसे ज़्यादा अहमियत तेलंगाना रियासत की 10वीं यौम तासीस का इनेक़ाद था। इसके अलावा रियासत में असम्बली इलेक्शन भी करीब है। इस ज़िमन में अवामी फलाही स्कीमात पर तेज़ अमल आवरी और अवाम तक पहुँच कर उनके मसाइल को तेज़ी से हल करने की वज़रा को हिदायत दी गई। इससे कबल सीएम केसीआर ने कल तेलंगाना भवन में हुए इजलास में कहा था कि तेलंगाना के अवाम कांग्रेस पर हरगिज़ भरोसा नहीं करेंगे। बीआरएस पार्टी इलेक्शन में 95 से 105 सीटें हासिल करते हुए मुसलसल तीसरी मरतबा हुकूमत बनाएगी और साउथ इंडिया में नई तारीख रकम करेगी। रियासत तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में लगातार इजाफा ही हो रहा है। इसकी ताज़ा मिसाल ये है कि कलबुध का दिन रियासत में मौसम गर्मा का सबसे गर्म तरीन दिन के तौर पर रिकॉर्ड किया गया। कल रियासत तेलंगाना के भद्रादरी कोतागुड़म ज़िले में टेम्परेचर 46.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शहर हैदराबाद में भी टेम्परेचर करीब 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने बताया कि शहर हैदराबाद में पिछले महीने अप्रैल में भी टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन इस मरतबा हैदराबाद के अलावा दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में भी टेम्परेचर में रिकॉर्ड इजाफे का अंदेशा है। इसी ज़िमन में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। गर्मी की शिद्दत को देखते हुए जहां लोगों को दोपहर के औकात में घरों में रहने का मशवरा दिया गया, तो वहीं दोपहर के औकात में सड़कों से ट्रैफिक गायब है। लोग घरों में ही रहने को इस वक्त तरजीह दे रहे हैं। रियासत तेलंगाना में बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए अमेरिका के दौरे पर गए मिनिस्टर केटीआर ने इन्वेस्टर्स के गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस को हिंदुस्तानी कौंसलेट न्यूयॉर्क और यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम की जानिब से ऑर्गेनाइज किया गया था। इस मौके पर बात करते हुए मिनिस्टर केटीआर ने रियासत तेलंगाना को इन्वेस्टमेंट यानी सरमायाकारी का सेंटर करार दिया।
اس دوران منسٹر KTR سے میٹرونکس کمپنی کے نمائندوں نے بھی ملاقات کی۔ کمپنی کی جانب سے تلنگانہ میں بہت بڑا انویسٹمنٹ کرنے کے اعلان پر منسٹر KTR نے خوشی کا اظہار کیا۔ TRS پارٹی سے BJP میں شامل ہونے والے حضور آباد MLA اٹلا راجندر نے ان تمام قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا جس میں کہا جا رہا ہے کہ اب ان کا جھکاؤ کانگریس پارٹی کی طرف ہے۔ انہوں نے میڈیا میں آئی ایسی تمام رپورٹوں کو مسترد کر دیا کہ وہ کانگریس پارٹی جوائن کرنے والے ہیں۔ تلنگانہ کے سابق وزیر اٹلا راجندر نے آج ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ تلنگانہ کی 4 کروڑ کی عوام KCR کی ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ چاہتی ہے۔ اٹلا کے مطابق صرف PM مودی، ہوم منسٹر امیت شاہ اور پارٹی صدر JP نڈا کی قیادت میں BJP ہی ریاست سے KCR کے اقتدار کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ اٹلا نے اپنے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ ریاست تلنگانہ میں BJP قائدین متحد ہیں اور تلنگانہ میں فخر کے ساتھ BJP کی حکومت بنانے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹیاں بدلنا میرا معمول نہیں اور مجھ سے مشورہ کیے بغیر اس طرح کی خبریں شائع کرنا بھی نامناسب ہے۔ ایک اور BJP لیڈر کومٹی ریڈی راج گوپال ریڈی نے ان خبروں کو مسترد کیا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جلد ہی BJP چھوڑنے والے ہیں۔ کومٹی ریڈی نے واضح کیا کہ وہ کئی ماہ سے اپنا کام بخوبی ادا کر رہے ہیں، تاہم کچھ لوگ ان سے ناراض ہیں اور اس طرح ان کے لیے ان کے خلاف اس طرح کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ راج گوپال ریڈی نے ان خبروں کی تردید کر دی کہ وہ بائی الیکشن کے بعد کانگریس پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ منوگوڈے بائی الیکشن میں ان کی اخلاقی جیت ہوئی ہے، جبکہ KCR نے کرپشن کے پیسوں کے عوض یہ بائی الیکشن جیتا ہے۔ راج گوپال ریڈی کے مطابق انہوں نے تلنگانہ تحریک کے لیے لڑائی لڑی ہے اور وہ تلنگانہ کی عوام کے لیے آگے بھی لڑائی لڑیں گے اور ریاست کی فیملی حکومت کو ختم کر دیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ BRS کو صرف BJP کے ذریعے ہی ہرایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ انہیں پیسوں کے لیے پارٹی بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حیدرآباد پولیس نے YSR تلنگانہ پارٹی لیڈر YS شرمیلا کے خلاف کیس بک کیا ہے۔ شرمیلا نے تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن یعنی TSPSC پیپر لیک کیس میں CM KCR کے خلاف اپنے ریمارکس پاس کیے تھے۔ شرمیلا کے خلاف مقدمہ بھارت راشٹر سمیتی یعنی BRS کے لیڈر نریندر یادو کی شکایت پر بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی شکایت میں کہا کہ شرمیلا نے اپنی پریس کانفرنس میں اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی TSPSC کے ذریعے منعقدہ امتحانات کے سوالیہ پرچے کے لیک ہونے کے لیے وزیر اعلیٰ اور BRS کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ پولیس نے شرمیلا کے خلاف IPC کی مختلف دفعات کے تحت یہ کیس درج کیا ہے۔ حج سال 2023 کے لیے تلنگانہ سے جانے والے عازمین کے لیے حج ہاؤس نامپلی میں انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اس سال 8,000 سے زائد عازمین فریض حج کی ادائیگی کے لیے مقدس شہر مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ حج کمیٹی آف تلنگانہ کے مطابق آج کی تاریخ تک قریب 857 ویٹنگ لسٹ کنفرم ہو چکے ہیں اور آگے بھی مزید ہو جائیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ حکومت ہند کی جانب سے SBI میں کرنسی ایکسچینج کے لیے اسپیشل کاؤنٹر بھی بنائے گئے ہیں۔ وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم خبریں۔ بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں مزید اہم خبریں۔ یاقوت پورہ MLA احمد پاشا قادری نے آج سعید آباد منڈل میں کلیانہ لکشمی کے 21 چیکس تقسیم کیے۔ اس موقع پر مقامی پارٹی ذمہ داران و کارکن بھی موجود تھے۔ اسی طرح MLA احمد پاشا قادری نے آج سنتوش نگر ڈویژن نہرو نگر کے علاقے میں واٹر ورکس کے کاموں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے اس دورے کے دوران مقامی عوام کی شکایتیں بھی بغور سنی اور انہیں فوری حل کرنے کا تیقن دیا۔ اس موقع پر واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ عہدیدار، مجلس مقامی کے سینئر قائدین و دیگر موجود تھے۔
تلنگانہ شہر بودھن کے وارڈ 12 میں رکن بلدیہ مجلس پارٹی علیم رضا نے سی ایم ریلیف فنڈز کے تحت منظورہ چیکس کی آج مجلس دفتر بودھن پر تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر رکن بلدی مجلس پارٹی عقیل فاروقی، انصار خان و دیگر موجود تھے۔ سی ایم ریلیف فنڈ کے تحت وارڈ نمبر 12 میں 60,000 کے 2 چیکس آئے، ایک محمد ریاض اور ایک شیخ ریاض اور ایک لیلا بھائی لکشمی نگر کو سی ایم ریلیف فنڈ کے تحت 2 چیک آئے۔ ہم تلنگانہ گورنمنٹ KCR صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جس کی مالیت 60,000 روپے ہے، اور ہمارے وارڈس میں بھی تقریباً لوگوں کے جو سو ہے میڈیکل سی ایم ریلیف فنڈ میں لگائے سو ہے۔ ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بھی جو ہے جلد سے جلد ان کا جو سو پیمنٹ ریلیز کریں۔ بودھن کے اقلیتی طالبات عتیقہ مرزا بنت مقیم بیگ اور سید حذیفہ بنت سید ربانی نے 10ویں جماعت میں اقلیتی اسکول سے 10/10 نشانات حاصل کرتے ہوئے ریاست بھر میں شہر بودھن، والدین و اساتذہ کا نام روشن کیا۔ اس کامیابی پر دونوں طالبات کو سماج کے ہر گوشے سے مبارکباد و نیک تمناؤں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Alhamdulillah, with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, I, Atika Mirza, from Iqra High School, have scored 10 out of 10 in 10th results 2023. Alhamdulillah, I would like to thank, first of all, to Allah subhanahu wa ta'ala, who had granted me 10 out of 10, a good rank in 10th. And then, I would like to thank my parents, my family, and my teachers who had supported me in every step, and who had guided me to the right path, who had motivated me, who had encouraged me. And Iqra High School is the best school who has taught me a lot of values, and all I have scored good in all subjects. I want to thankful to my teachers who had supported me in every subject. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself, Sayyida Huzaifa, the student of Iqra High School. By the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, I secured 10/10 GPA in my SSC board this academic year. So, in this great achievement, I want to share my feelings and express my views with all of you. Alhamdulillah, I would like to give the credit of my achievement to the management and teachers of Iqra High School, who has motivated me in every step of my success in all the aspects. So Alhamdulillah, I have passed my first step of my career, and inshallah my aim is to become an IAS officer inshallah. Thank you. تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کی مجوزہ پہلی قومی کانفرنس کے پوسٹرز کی ریاست کے مختلف مقامات پر رسم اجرا کا عمل جاری ہے۔ اسی کے تحت آج نظام آباد میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں کاماریڈی، نظام آباد، نرمل اور عادل آباد اضلاع سے فیڈریشن کے متعلقہ ذمہ داران نے شرکت کی۔ اجلاس میں قومی کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے تمام امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، ساتھ ہی اردو صحافیوں کے مسائل کے فوری یکسوئی کے لیے فیڈریشن کی جانب سے اقدامات کرنے پر غور کیا گیا۔ بعد ازاں فیڈریشن کی قومی کانفرنس کے پوسٹرز کا رسم اجرا عمل میں آیا۔ فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری غوث محی الدین، نائب صدور MA کے فیصل، سید عظمت علی شاہ، قازن MM محسن موجود تھے۔ ان کے علاوہ TUWJF کے اضلاع کے ذمہ داران و دیگر بھی اس موقع پر دکھائی دیے۔ اردو صحافت زندہ باد، اردو صحافت زندہ باد، اردو صحافت زندہ باد، TUWJF زندہ باد، TUWJF زندہ باد، TUWJF زندہ باد۔ حیدرآباد دکن کی تاریخی و قدیم مکہ مسجد میں ہوئے خونریز دھماکوں کی آج برسی ہے۔ آج ہی کے دن 18 مئی سال 2007 کو مکہ مسجد میں جمعہ کے موقع پر طاقتور بم دھماکے ہوئے تھے، جس میں 9 مصلیان کی موت جبکہ 60 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ اس کیس میں اہم ہندو دہشت گرد سوامی اسیمانند کو گرفتار کیا گیا تھا، تاہم شواہد پیش کرنے میں کمزوری پر 2018 میں اسیمانند کو بری کر دیا گیا۔ آج مکہ مسجد کی برسی کے موقع پر مسجد کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ حضرت سیدنا عبدالقادر شاہ ولی گنج سوائی گنج بخش بادشاہ ناگوری کا
466वां सालाना सह रोज़ा उर्स शरीफ का मरकज़ी जलसा इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ दरगाह आस्ताना कादरिया बगदल शरीफ में मनाया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक हस्ब रिवायत कदीम 19 मई मुताबिक 28 शव्वाल मुकर्रम बरोज़ जुमा जुलूस संदल शरीफ बाद नमाज असर कादरिया मंजिल महला गढ़ी से बरामद होगा और आबादी में गश्त करता हुआ दरगाह आस्ताना कादरिया पहुँचेगा। बाद नमाज इशा संदल माली की खुसूसी खिदमात पीर तरीक़ा डॉक्टर अलहाज खलीफा शाह मोहम्मद इदरीस अहमद कादरी साहब बगदा में सज्जादा नशीन दरगाह आस्ताना कादरिया बगदल शरीफ और सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब कादरी नागौरी व जमीय उलमाए मशाक़ीन मुरीदीन व मुअत्तक़ीदीन की मौजूदगी में अंजाम देंगे। बाद नमाज इशा एक अजीम व शान मरकज़ी जलसा बउनवान फैज़ान गौसुल आज़म दस्तगीर मुनक़्क़द होगा। जलसे को मुमताज़ उलमाए मशाक़ीन मुख़ातिब फरमाएंगे। बाद जलसा महफिल समा का आगाज़ होगा। मुल्क के मशहूर व मारूफ क़व्वाल नातिया मंतक़ी इरफ़ानी और सूफियाना कलाम क़ब्ल अज़ नमाज फ़ज्र तक पेश करेंगे। अल्लाह के फजल करम से मौज़े बगदल ज़िला बिदर तालुक़ा बिदर मौज़े बगदल में हज़रत कादर शाह वली गंज सवाई गंज बख्श बादशाह नागौरी का 466वां उर्स शरीफ का जलसा शानदार पैमाने पर मनाया जा रहा है। बतारीख 19 मई 2023 बरोज़ जुमा बाद असर संदल शरीफ कादरिया मंजिल महला गढ़ी से निकलकर जलसे की शक्ल में आबादी में गश्त करता हुआ दरगाह शरीफ पहुँचेगा और बादशाह संदल माली होगी, जिसमें उलमाए मशाइख़ की मौजूदगी में संदल माली होगी, जिसमें नागौर शरीफ के खलीफा सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब व हाजी साहब और उलमाए मशाइख़ साहब संदल माली की कार्रवाई अंजाम देंगे, जिसमें संदल माली के बाद उलमाए मशाइख़ का बयान होगा और बाद महफिल समा होगा, जिसमें मशहूर और मारूफ क़व्वाल हबीब पेंटर यूपी और इरफान क़व्वाल यूपी अपना नाते कलाम सुनाएंगे। और 20 तारीख सुबह नियाज़ शरीफ का प्रोग्राम होगा, नियाज़ शरीफ होगी और शाम में चिरागा का प्रोग्राम होगा और उलमा मशाइख़ का बयान होगा। और ज़िला विकाराबाद में 14 मई को पेश आए डीजल टैंकर की चोरी की वारदात में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए आज मीडिया के रूबरू पेश किया गया। एसपी दफ्तर में जिला एसपी कोटी रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करते हुए बताया कि 14 मई की रात को विकाराबाद जिले के मरपल्ली इलाके में एक डीजल के टैंकर की चोरी हुई थी। उन्होंने बताया कि 4 अफराद एक कार के जरिए डीजल टैंकर का पीछा करते हुए रास्ते में उसे रोक कर डराते हुए डीजल का टैंकर लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने गिरफ्तार अफराद के कब्जे से एक कार और डीजल के टैंकर जब्त करते हुए अपने कब्जे में ले लिया है। एसपी ने बताया कि इन 4 अफराद में से 2 मोहम्मद हमीद और राजू को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 अफराद मोहम्मद फयाज और बाबू फरार है। पुलिस ने उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लेने का दावा किया। 14వ తారీఖు నైటు మర్పల్లి లిమిట్స్లో ఒక రాబరీ కేసు రిపోర్ట్ అయింది। ఇందులో సంగల కృష్ణకుమార్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి ఒక మినీ డీజిల్ ట్యాంకర్ కోహీర్లో ఒక సుమారు 1000 లీటర్ల డీజిల్ని నింపుకొని మర్పల్లి మీదుగా వెళ్తున్న క్రమంలో
కొంతమంది వ్యక్తులు, ఒక నలుగురు వ్యక్తులు కారులో వచ్చి లారీని చేజ్ చేసి అడ్డగించి డ్రైవర్ని బెదిరించి కొట్టి ఆ డీజిల్ ట్యాంకర్ని తీసుకుని వెళ్ళడం జరిగింది. ఇమీడియట్గా అదే రోజు మరపల్లి ఎస్ఐ గారు, మోహన్పేట సిఐ వెంకటేశం గారు మా నోటీస్ తీసుకురావడం, ఇమీడియట్గా మేము రాబరీ కేసు కాబట్టి కొంచెం సీరియస్గా తీసుకొని మన వికారాబాద్ డిఎస్పీ గారి ఆధ్వర్యంలో 3 టీమ్స్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది. అందులో ఒక టీంకి మోహన్పేట సిఐ వెంకటేశము, రెండో టీంకి సిసిఎస్ సిఐ ఆంజనేయులు, మూడో టీంకి పరిగి సిఐ వెంకటరామయ్య. ఈ ముగ్గురిని టీమ్స్ ఫామ్ చేసి దర్యాప్తు కొనసాగించడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి మన మర్పల్లి ఎస్ఐ గారు, వారి యొక్క సిబ్బంది, ఈ 3 టీమ్స్ వీటన్నిటిని కూడా ఫాలోఅప్ చేస్తున్న క్రమంలో ఈరోజు మనకి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మీద 2 వ్యక్తులను అదుపులో తీసుకోవడం జరిగింది. వారి పేరు మొహమ్మద్ హమీద్ మరియు నడిమిదొడ్డి రాజు. వీళ్ళిద్దరిని పరిగిలో అదుపులో తీసుకొని విచారించి దాని తర్వాత ఈ యొక్క ట్యాంకర్ని, దాంతోపాటు ఆ వెహికల్ని కూడా రికవర్ చేసుకోవడం జరిగింది. అందులో డీజిల్ కూడా ఇంటాక్ట్గా మనం రికవర్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా మొత్తం 4 వ్యక్తుల్లో రిమైనింగ్, ఇందులో మొదటి వ్యక్తి A1 మహమ్మద్ హమీదు, ఇతను హైదరాబాద్ బేగంపేట ప్రాంతానికి చెందినవాడు. రాజు, వీళ్ళిద్దరు మన కస్టడీలో ఉన్నారు. వీళ్ళతో పాటు ఇంకా 2 రిమైనింగ్ అవుట్స్టాండింగ్ ఉన్నారు, వాళ్ళిద్దరు కూడా పరారీలో. వాళ్ళ పేరు మహమ్మద్ ఫయాజ్, ఇతను కూకట్పల్లి ఏరియా హైదరాబాద్. ఇంకో వ్యక్తి విడగొట్టు బాబు, ఇతనిది మహారాష్ట్ర లాతూరు ప్రాంతం. ఈ 4 ఒక గ్యాంగ్గా ఏర్పడి వాళ్ళు ఈ రోడ్ల మీద వస్తున్నది పోతున్నది రెక్కీ చేసుకొని, ఎవరైతే ఈజీ టార్గెట్ ఉంటుంది, అందులో ఎక్కువ మంది పబ్లిక్ ఉండరో చూసుకొని దాన్ని బట్టి వీళ్ళు ఈ నేరాలకు పాల్పడుతున్న క్రమంలో ఇక్కడ మనం ఈరోజు వాళ్ళ అదుపులో తీసుకోవడం జరిగింది. ఇందులో బాగా పనిచేసినటువంటి మన మరపల్లి ఎస్ఐ గారు, మోహన్పేట సిఐ గారిని నేను ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నా, వాళ్ళతో పాటు వారి యొక్క సిబ్బందిని కూడా. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। तेलंगाना की नई सेक्रेटरीट में सीएम केसीआर की सदारत में पहली कैबिनेट मीटिंग, रियासत की यौम तासीस और इसी साल होने वाले असेंबली इलेक्शन पर किया गया तफसीली तबादला ख्याल। रियासत तेलंगाना में गर्मी का कहर जारी, कोतागुड़ा में 46 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर। कल बुध का दिन इमसाल मौसम गर्मा का सबसे गर्म तरीन दिन के तौर पर किया गया रिकॉर्ड। तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट के लिए राग़िब करने की गर्ज से केटीआर का अमेरिका दौरा, मेट्रोनिक्स कंपनी की जानिब से रियासत में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी का ऐलान। बीआरएस से बीजेपी में शामिल होने वाले हुजूराबाद एमएलए इटला राजेंद्र की वजाहत, पार्टी छोड़ने की खबरों को बताया झूठ, कहा बीआरएस का मुकाबला कर सकती है सिर्फ बीजेपी। कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी की भी बीजेपी छोड़ने की खबरें हो रही हैं वायरल। रेड्डी ने कहा, मुझसे नाराज लोग फैला रहे हैं इस तरह का प्रोपेगेंडा। वाईएस शर्मिला के खिलाफ बंजारा हिल्स पीएस में दर्ज किया गया केस। सीएम केसीआर पर टीएसपीएससी क्वेश्चन पेपर लीक करने का लगाया था इल्जाम। बीबीएन न्यूज में ये थी अब तक की अहम ताज़ा तरीन खबरें। मजीद अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।